जेनेराली मत लोक मैंने जनसाधारण माने ए गेरु वस्त्र टी पिंधुची बोली बाबा डाकुछंदे किंतु बाबा बाबा कारण गोटिए ओली खाइले साधु 3 दिन रे थरे खाइले संत 7 दिन रे थरे खाइले सन्यासी पक्षरे थरे खाइले होचंती त्यागी मासे के थरे खाइले होचंती बाबाजी 6 मासरे थरे खाइले भक्त वर्षक थरे खाइले बाबा मो बापा मरीगलानी आज्ञा वर्षक थरे नहीं कि आम पिंड दौने सी मो बाबा थे सी वर्षक थरे खाऊँगी मुझे बंची था तो बाबा जी आपण कौन अजर अमर चिरंजीवी नुहे तेणु आपण जिते नेक्स्ट जन्म ने आपण एक्सपीरियंस अनुसार जन्म ने तेणु दुर्लभ जन्म हूँ मानव ये मनीष जिते जन्म है ह्यूमन बीइंग आज 84 लाख लाइफ एक्सपीरियंस तापर भगवान तो से आसिलेनि कहले इन कलयुग एव्रीवेयर गॉड केमी आप देखो सत्यजुग लोक तप करी कौन करते अग्निदेवता को आणुले त्रेतयारे ब्रह्मस्वर मारिकी आनिले द्वापर पत्थर बाड़े आनिले कलिजुगे डीएसएल मारे अग्निदेव सुइच मारे फैन देव भगवान कहते मुझे तो पाखे अच्छी किंतु तू प्रॉपर यूटिलाइज मत कर जेनेराली मत लोक मैंने जनसाधारण माने ए गेरु वस्त्र टी पिंधुची बोली बाबा डाकुछंदे किंतु बाबा बाबा बुझिपारे कि साधु नीति रे जीवा पाई चेष्टा चलैछि आज कि मो जेज तांको बोऊ तांको बापा आमर महिमा अलेख धर्मर नीति की पालन करूँ मत जितेबाला होता मु 5म श्रेणी रे पढ़ुली मो जेजंक बोऊ को से 110 वर्ष मत है आसिक 46 प्लस मुझे खाली जेजंक बोऊ ठारू धरी मत ने भी 160 वर्ष पाखापाखि हो गलानी तांको बापा थे ऑलमोस्ट मोर देन 160 इयर्स एवब्स वी आर इन द महिमा सनातन धर्म कल्चर्स तेणु जेनेराली जिते मत बाबा डाकती मुझे गोटे कथा चिंता करे साधु नीति रे रहिबा पई हेले साधारणतः आमको एक ओली खाया को पड़ो ग्राम के जदि आम गृह त्याग कलु ग्राम के मुठिए आउ घरे ओलिए ये हूँ साधु नीति एवं लक्ष्य रखा पड़ो वसुधैव कुटुंबकम सारा ब्रह्मांड हूँ आम कुटुंब तेबे आपण कहते आम गाँव जड़े मरीगला आम 11 दिन पालन करुचे जदि सारा ब्रह्मांडटा मोर कुटुंब है तांका पे मते पालन करिया पड़ो मत बहुत लोक कहते घर लोक कौन पालिबे पालिबे आपण कहतु इन खंडगिरी गुंफार साधु सत मैंने अच्छा तपस्या करते किए चलीगले किए पाला बाइया पागला सब रोड उपर बुलुंते मरीगला किए पाला गोटे ट्रेन आसूँ 100 लोक थे उल्टी पड़ा 70 शव उद्धार है से घरे गले पाले 30 शव पचिला घरे पाले सी जो 3 दिन मरिक रहा पाला किए आम ठाकुर क्या कह ना GOD G फॉर जनरेटर O फॉर ऑर्गेनाइजर D फॉर डिस्ट्रॉयर ऑर्गेनाइजर होती किए पालनकर्ता प्रथम धर्म कौन पालन करवा कथार अच्छी पूरा जार जार सन्तान आम से करवा ना ताले आम प्रथम तो क्या समति कांध को शब दे पारानी शब कांध नहीं पारानी क्या टंका दे पारानी पालन तो कर तेणु साधु नीति रे रहिबा पई हेले आपण को यही सब नीति रे जीवाक पड़ो तार तेणु आम प्रतिदिन कौन रोचु गोटे वक्त खाइला बेलू मत निजू कष्ट लगुच कारण मु तेल लुण संसार भितर कर्म समय खाइला बेलू कौन कर बाध्य हो सकाଳେ यही सकाळु आज टी अमृत बंडा टी आनी खाली कारण काली दिन भरी प्रोग्राम राति भरी प्रोग्राम सकाळ 10टा ରୁ 5टा जाए रोचे कौन मोर कर्म व्यस्त बर्तमान 2टा बेले मोर ब्रेक रहा 4टा बेले पुणी जाकि 1टाए ରୁ 3टा पर्यंत आमर ब्रेक 3टा भितर आम जेकोसी कार्य पुणी करूँ पुणी एगेन रिटर्न बैक टू एगेन तेल लुणर संसार कर्म जंजाल को आसू आपण एकाधारे जड़े साइंस ग्रेजुएशन माने विज्ञान आउ धर्म ए दुटा भितर समानता कौन रही आउ पार्थक्य कौन रही अकर्मे वासुदेव वास कर्म करिले वंशनाश आपण जड़े दुर्लभ जन्म पाई आपण जानतु जे मनीष जन्म कहीं तापर पाठ पढ़ा मोर विज्ञान मु पढ़ल गोटे एजुकेशन नहीं कि गली मोर यहाँ जो रहा एक्चुअली कारण हूँ पाठ हूँ आपड़ जो मु विज्ञान नहीं कि पढ़िली विज्ञान काम हूँ बंची पर्यंत सी मो बॉडी की मेंटेन कर बुझिपारे
आउ आपणकर एक्सपीरियंस आपण कौन पाई मनीष जन्म हेले ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଜର ଅମର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମାନବ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ବହୁତ 8ଟା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଡ଼୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ସଂସାରରେ ରହୁଛି। এই ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦରମାଟା ପାଉଛି ଠିକ୍ ମାସ ଶେଷରେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ସେ ଦରମାଟା ଆସୁ ଆସୁ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଜନ କରୁଛି 8 ଘଣ୍ଟା, ମୋ ଘର ଲୋକ ଆସି 8 ଘଣ୍ଟା ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବାପା ବସିଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମ ଘରେ ଭଜନ ହେଉଛି ନଗଲେ କାଳେ ବାପା ଖରାପ ଭାବିବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ 8 ଘଣ୍ଟା ଦରମାକୁ ଯଦି କାମ କରୁଥିବା ଦରମାକୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟା ବାପା ଭଜନ କରୁଛି କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ଆତ୍ମା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ନାମ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା। ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ କେହି ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁନି। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି କାଲି ହରିନାମ ହେଉଥିଲା, ଜାଗର ଚାଲିଥିଲା, ତାର କାମ ତାର ନିୟମ କାହିଁକି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁ ହରିନାମ ହେଉଥିଲା ସେଠି? ନିୟମଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ପଦାରେ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ପଦାରେ, ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ପଦାରେ, ଶିବଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛରେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କେବେଳେ ସନ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ କାହିଁକି କୁହେ ଗେରୁଆ ପୁଅ କହିବ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇଲେ ସାଧୁ, 3 ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ସନ୍ଥ, 7 ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପକ୍ଷରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ, ମାସେକେ ଥରେ ଖାଇଲେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ, 6 ମାସରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ଭକ୍ତ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଖାଇଲେ ବାବା। ମୋ ବାପା ମରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷକ ଥରେ ନେଇକି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦେଉନେ? ସେ ମୋ ବାବା ଥିଲେ ଟି, ସିଏ ବର୍ଷକ ଥରେ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ବାବା ହେଇଯିବି? ଆମ ଘରକର ସବୁ ଡେଜିନେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାଳିଆ ରାଜାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବାବା କୁହନ୍ତି, ବାବା ଡାକିବା କଥା କି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ଧ, ସେ ସନ୍ଥ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦାସ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଥରେ ରହିଗଲେ ଆମେ ବାବା ହେଇପାରିବା? ସାଧାରଣତଃ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ପତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ପୁଅ ହେଇକି ରହିବି ଏ ସଂସାରରେ, ମୁଁ ପୁଅ ହେଇକି ରହିବି। ଗେରୁଆ ଟିକେ ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଯଦି ଗେରୁଆ ପୁଅ ଡାକନ୍ତୁ ଠିକ୍, ନହେଲେ ମୋ ନାଁ ଅସିତ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋତେ କେବେ ବାବା ଡାକନ୍ତୁନି, ସାଧୁ ଡାକନ୍ତୁନି, ସନ୍ଥ ଡାକନ୍ତୁନି, ତ୍ୟାଗୀ ଡାକନ୍ତୁନି, ଭୋଗୀ ଡାକନ୍ତୁନି, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଡାକନ୍ତୁନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାରେ ଯାଇକି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ବିଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରୁ ବିଜ୍ଞାନ। କେତେ ଦୂର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ହନୁମାନ ଗଲେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ତା ମାନେ ପସିବିଲିଟି ଇଜ୍ ଓଭର ଦେୟାର କି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଇନ୍ ସନ୍, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୁ ହାଭ୍। ଯଦି ନ ହେବ ତେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରୁ ଆଧୁନିକ, କୁଟୀରରୁ କ୍ୱାର୍ଟର। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ସଉକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଉଛେ ନା ବିଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିଛି? ଆପଣ କହିବେ କେବଳ ସୁଖ ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜେଜ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ? 80, 90, 100 ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ବିଜ୍ଞାନର ଆସିଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଲୋକମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ ମରୁଛନ୍ତି? 60, 70, 60 ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ବୟସରେ ମରୁଛନ୍ତି।
एते जंत्रपाति बाहरला एते विज्ञान आधुनिक बाहरला ये सब कुआड़े गले कुआड़े गले तेणु विज्ञान आमको इजी वेटा देखाए जे जमीती हल करिकी एते समय गला पर चाष होता गुंठे जमी विज्ञान करदेला आपणकर कौन 100 एकर को चाष करदेव किंतु प्रोब्लेम कौटी कहले विज्ञान मेसीन बाहर करदेला बहुत चाष करने को जमी थे तो चाष कर ना समस्ते तो निज निजर पाई घर तैयारी करदेले प्रोब्लेम होता यौथ परिवार आजिकल की भांगुची कहीं समस्ते निजपाई घर कले गोटे घर भितर रही आग भाया कहूँ आधुनिक आध्यात्मिक विज्ञान और ब्रह्मज्ञान भितर डिफरेन्ट होगा ब्रह्मज्ञान लोक माने पक्का होते घररा कंचा करुले विज्ञान घररा सब कंक्रीट पक्का हो गला लोकरा कंचा हो गले तेणु लक्ष्य हूँ जे ये दुर्लभ जन्म पाई मु जो पृथ्वी पृष्ठ को आसी मोर कर्म कौन आपण कहतु आपण गोटे जगह चाकरी करेंगे सी प्रथम कौन देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया एजुकेशन देन आफ्टर वाट पचारे माँ तोर कौट एक्सपीरियंस अच्छी कह एक्सपीरियंसटा पचारे ये मनीष जिते जन्म है ह्यूमन बीइंग आज 84 लाख लाइफ एक्सपीरियंस तापर भगवान तो से आसिले कहले इन कलयुग एव्रीवेयर गॉड केमिति आपण देखो सत्य जुग लोक तप करिकी कौन करते अग्नि देवता को आणुले त्रेतयारे ब्रह्मस्वर मारिकी आनिले द्वापर पत्थर बाड़े आनिले कली जुगे डीएसएल मारे अग्निदेव सुइच मारे फैन देव भगवान कहते मुझे तो पाखे अच्छी किंतु तू प्रॉपर यूटिलाइज मत कर तेणु ते मत डाकियापी आउ टाइम लगे तू एबे तो कर्म कर चल मो कर्म कौन मो कर्म हूँ भेरी सिंपल लोक मैंने विज्ञान जुगे कौन कर विज्ञान गोटे आपण को मुझे कहूँ